तो जुहार दर्शक बंधु पुणे एक नतून भिडियो को स्वागत आपण पी फार्मे चैनल। तो आज आलोचना करमा देशी कांकोड़ चाष विषय में चाषी भाई आज आलोचना करमा दर्शक बंधु मैंने देशी कांकोड़ चाष केमी चाष करमा तो संपूर्ण प्रणाली चाष ए टू जेड के आम सब आलोचना करमा पूरा चाष संपूर्ण तथ्य आम आलोचना करमा सब विषय ए टू जेड केमी चाष करबे से विषय आलोचना करमा कंद केमी जोगाइबा मंजी केमी जोगाइबा रोग पोग केमी केते लाभ केते क्षति एवं चाषटा केबे करमा सबु प्रकार ए टू जेड चाष बाबद आलोचना करमा। तो जदि आम वीडियो के नुआ आसते निश्चय सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाइबे जहाँथर चाषी इनफर्मेशन वीडियो ला कि चाष बास बाबद वीडियो आपण मैंने पाइपारे। तो चाषी भाई मैंने देखून देशी कांकोड़ चाष आमर ओडिशा रे प्राय देखबे सब बेले चाहिदा अधिका थीसी एवं यह लाभदायक गोटे चाष है। तो यहाँ प्राय लोग एबे चाष करवा ले चाहून कहीं तार चाहिदा सब बेले थीसी एवं सब बेले अधिका रेट रे चली। तो एथिर लगी प्राय चाषी चाष करवा ले आग्रही होचन एवं चाष करुचन एवं अधिक लाभवान होचन। तो देखून चाषी भाई मैंने देशी कांकोड़ चाषटा एक लाभजनक चाष है। यह देखून चाहिदा सब बेले बजार रे अधिक थीसी। देखून वर्षा दिनिया यह जून टू जुलाई मास रे मौसमी आरंभ रु एटा चाष करा जायतिसी। तो आज आलोचना करमा संपूर्ण चाष प्रणाली केंदा करी करा जायसी। तो तेहरु फास्ट ला देखुन आम जमी प्रस्तुति एटा देखुन बालिया माटी रे बेसी अमल हेतिसी। चाषी भाई मैंने देखुन जमी को समतल करी आपण माने समान हिसाब रे हल करि देबे 2 रु 3 कास जुती देबे। जुती सारला परे आपण माने एकर प्रति 5 रु 7 टन आपण माने गोबर खत आपणकर प्रयोग करबे। आपणकर जमी रे भल से आपण माने प्रयोग करबे बोले आपणकर अमल भी भल से हेई पारबा। चाषी भाई मैंने देखुन गछा लगाबे पे 2 मीटर दूरता गात खोलन गज लगावाले आम 2 मीटर गात खोलबे। चाषी भाई मैंने तो देखुन कांकोड़ चाष जेते बेले आपण माने लगाबे लगे सारला परे देखुन काना आसी आपण माने एटा लोह लता जातीय गछ जानिछन। देखुन ए जे लता जातीय गछ एटा के आपण सपोर्टिंग दरकार लागसी जेंट के आपण माने बाउंस किंबा तार सहित ताकू आपण माने सपोर्टिंग देबे जार द्वारा कि एही जो लता जो देखुन आपण माने लंब जे होचे एटार 4-5 मीटर उच्चता हेतिसी लंबी थीसी। तो एटा के आमे जेतकिरे लंबा करमा सेतकिरे हमको फल फूल देथिबा। तो सेतिले आपण माने का करबे आपण माने बाउंस सहित किंबा जे कोनसी गछ सहित ताकू टामडा मोचा मारी के आपण माने ताकू सपोर्टिंग देबे। सपोर्टिंग दिले से गछटा अधिक बढ़िथिसी एवं अधिक अमल देथिसी। तापर चाषी भाई माने आलोचना करमा जे रोग पोक केंदा नियंत्रण आसी आलोचना करमा। देखुन साधारणतः बेसी कांकोड़ चाष रे प्राय तो गोबर रोग पोक नहीं लगी था बहुत कम लगी। देखो फलबिंदा पोक लगी तापर मूल सड़ा रोग गोटे देखा जाए जेनटा कि निम तेल बा उपयुक्त कीटनाशक जदि देबे बोले आपण माने या कंट्रोल हो जाती। देखुन जदि आपण माने चाहूचन चाषी भाई माने जदि अधिक फल फूल आसबार लगी जदि आपण माने किसी हॉर्मोन किंबा किसी विटामिन भी व्यवहार करि पारबे इतरे प्राय हेते रोग पोक नहीं लगे। चाषी भाई माने तेहरु देखुन कि तार अमल और लाभ देखुन लगाइबार प्राय 70-80 दिन रे एटा आपण माने अमल करि पारबे। देशी कांकोड़ चाषटा 70-80 दिन में आपण माने हार्वेस्टिंग कर देबे। सो देशी कांकोड़ चाहिदा अधिका या चाषी को भल लाभ मिली थाए कारण यह एक देखुन यह जदि आपण माने चाष करबे ताहले एकर को भल से जदि आपण माने चाष करले ताहले 30 रु 40 क्विंटाल पर्यंत अमल करि पारबे। चाषी भाई माने जदि आपण माने हाइब्रिड किसम चाष करछन ताहले 60 रु 100 क्विंटाल पर्यंत आपण माने अमल करि पारबे। तेरो बिहन लगाइबा कंद लगाबा तेरो चाषी भाई देखुन आमे बिहन लगामा ना कंद बा कंदा लगामा केनडा जो बेसी करी भल काम देबा सेटा आमे आलोचना करमा। देखुन कंद पहला आलोचना करमा कंद लगाबाटा देखुन कंद केमिति लगाइबे देखंतु सब बेले सुस्थ कंद चयन करबे आपण माने प्राय 50 रु 60 ग्राम ओजन हेतिबार कथा। कांकोड़ गछ देखुन माई एवं अंडीरा गछ अलगा अलगा थाए आपण माने जानि दिसन माई एवं अंडीरा गछ अलगा अलगा थीसी जेनटा कि आपण माने कॉम्बिनेशन रे आमे जोगामा। देखुन माई गछ जदि आमे 10टा देला ताहेले गुटे गछ अंडीरा गछ देमा नहीं तो आमे फल अमल होए नाही काहे कि ना पराग संगम ठीक हुए नहीं। तो सेतिर लगी आपण माने गोटिए अंडीरा गछ बाध्य देबे नचेत फूल आसीबा नि आसे एवं पराग संगम भल से नहीं हुए अमल भी कमी जाई थाए। तो सेतिर लगी 10टा माई गछ के गुटे अंडीरा गछ देबे। देखुन यह केमिति लगाइबा तो चाषी भाई माने दूरता धाड़ी रु धाड़ी 2 मीटर एवं गछ को गछ 1 रु 1.5 मीटर आपण माने दूरता रखबे।
দেখুন କନ୍ଦକୁ ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ବା 5ରୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ପୋତିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କନ୍ଦଟା ଯେଉଁ ପୋତିବେ ସେ ଆଖିବା ଯେଉଁ ଆଗଟା ଯେଉଁ ଲତା ଯେଉଁ ଆଙ୍କିବା ଗଛ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିବାର ଜାଗାଟା ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉପରେ ରଖବେ। କାରଣ ଯଦି ଅଲଗା ଯଦି ରଖିଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଗଛଟା ଆଙ୍କିରି ନେଇପାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ତ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଛ ଆଙ୍କିବା ସେଟାକି ଆପଣମାନେ ଉପର କରିବେ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଲୁକା ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ଲତା ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ସେନ୍ତା ସପୋର୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଖୁନ୍ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ରାଞ୍ଜ ସହିତ ତାର ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଇଦେବେ। ସପୋର୍ଟିଂ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଚାଷୀମାନେ କନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ କନ୍ଧଟା କେନୁ ଆଣବେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସରୀ ଭଲ ନର୍ସରୀରେ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ଅଛେ ସେଠିରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକରି କନ୍ଦ ଆନୁନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି କେମିତି ଲଗାବା ଦେଖୁନ୍ ମଞ୍ଜି ଏବଂ କନ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଦେଖୁନ୍ ବଜାରରୁ ଭଲ କିସମର ମଞ୍ଜି ଆଣବେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ବଜାରରୁ ଆଣବେ କିମ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟେଗ୍ କରିଦେଇଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଜି କିଣି ଆଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରାୟଟି ଆମେ ଟେଗ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକରି କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇ ପାରବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ আসবা ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ଟେଗ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ସେଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ଆମର ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାର୍କେଟକେ ଯାଇକରି ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକରି ଭଲଟା ଆଣୁନ୍ ଏବଂ କନ୍ଦ ବି ଯଦି ଆଣବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନ୍ ଭଲ ନର୍ସରୀରେ ଆପଣମାନେ କନ୍ଦଟା ଆଣୁନ୍ ଏବଂ ଚାଷ କରୁନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ ଦେଖୁନ୍ এটা ବି ଲଗାବାର 2 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଗାତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାତରେ 2ରୁ 3ଟି ମଞ୍ଜି ପକାବେ। ଗୋଟେ ଗାତରେ ଆପଣମାନେ 2ଟା 3ଟା ପକାବେ ସେତାର ବି କାରଣ ଅଛି ପଛେ କହେମା। ଦେଖୁନ୍ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାଷ କଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜିରୁ ଯଦି ଚାଷ କର୍ମା ତାହେଲେ ମାଇ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିରାଟା ଜଣା ନି ପଡ଼େ କେନ୍ଟା ମାଇ ଏବଂ କେନ୍ଟା ଅଣ୍ଡିରାଟା। କାରଣ ଯେତେବେଲେ ফুল ফুটি ସାରବା ସେତେବେଲେ ଆମେ ফুলକେ ଦେଖିକରି ମାଇ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡିରା ଗଛକେ ଚିହ୍ନି ପାର୍ମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାତରେ ଆପଣମାନେ 3ଟା ମଞ୍ଜି ଲଗାବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି 3ଟା ଯଦି ମାଇ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଣ୍ଡିରାର ଦରକାର ହେବ ସେଟା କମ୍ବିନେସନ୍ କରିନିଅ ସେଥିର୍ଲାଗି 3ଟା ରଖିଦେଲେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ମାଇ ଗଛ ରଖିକି ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ବି ଦେଇପାରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଇଟା ଥିଲା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବଂ এটা ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 10ରୁ 15 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବାହାରିଯିବା। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବେ। ମେନ୍ କଥା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ଦେବେ ସପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁ ତାର ସହିତ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ସହିତ କିମ୍ବା ଗଛ ଦେଇକରି ତାକୁ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବେ। ମଚାନ୍ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ମଚା କହୁଛୁ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା 4ରୁ 5 ମିଟର ତାର ଲତାଟା ଯେଉଁ ଲୋହଟା 4ରୁ 5 ମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଂ ଦରକାର କରିଥାଏ। ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେବ ସେତେ ଫୁଲ ଆସିବ ସେତେ ଫଳ ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଇପାରିବ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତ ଦେଖୁନ୍ এই কঙ্কুড় চাষটা ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆମର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଲୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍କେ ନି ଭୁଲବେ। ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ହିନ୍ଦ।